यामुनार्यसुताम्बोधिमवगाह्येथामते आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतन स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्मादिशेषदोषा संसृष्टं स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजप्रभृत्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणौघमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं श्रीमन्नारायणं स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्यैकमनोरथः तत्प्राप्तेः च तत्पादाम्बुजद्वयप्रपत्तेरन्यन्नमेः कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मन्वानः तस्यैव भगवतो नारायणस्य अखिलसत्त्वदेहिकसागरस्य अनालोचितगुणगणाखण्डजनानुकूलामर्यादशीलवतः स्वाभाविकानवधिकास्य गुणवत्तया देवतिर्यङ्मनुष्याद्यगलजनहृदयानन्दनस्य आश्रितवात्सल्यैकजलधेः भक्तजनसंश्लेषैकभोगस्य नित्यज्ञानक्रियैश्वर्यादिभोगसामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलम् अनन्यात्मसञ्जीवनेन तद्यत सर्वभावेन शरणमनुव्रजेत् ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवनाय एव मनुस्मरेत् चतुर्दशभुवनात्मकमण्डं दशगुणितोत्तरं च आवरणसप्तकं समस्तं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मनसा गोचरे श्रीमतिवैकुण्ठे दिव्यलोके सरगविधिशिवादिभिरप्यचिन्त्य स्वभावैश्वर्यैः नित्यसिद्धैः अनन्तैः भगवदानुकूल्यैकभोगैः दिव्यपुरुषैः महात्मभिरापूरिते तेषामपि यत्परिमाणं यदैश्वर्यम् ईदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोग्ये दिव्यावरणशतसहस्रावृते दिव्यकल्पतरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्र दिव्यरत्नमये दिव्यास्थानमण्डपे दिव्यरत्नस्तंभ शतसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारत्नकृतस्थलविचित्रिते दिव्यालङ्कारालङ्कृते परितः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णैः दिव्यपुष्पैः शोभमानैः दिव्यपुष्पोपवनैरुपशोभिते संकीर्णपारिजातादिकल्पद्रुमोपशोभितैः असंकीर्णैश्च कैश्चिदन्तस्थपुष्परत्नादिनिर्मित दिव्यलीलामण्डपशतसहस्रोपशोभितैः सर्वदा अनुभूयमानैरपि अपूर्ववदाश्चर्यमावहद्भिः क्रीडाशैलशतसहस्रैरलङ्कृतैः कैश्चिन्नारायण दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पद्मवनालया दिव्यलीलासाधारणैः साधारणैश्च कैश्चित् सुखसारिका मयूरकोकिलादिभिः कोमलकोकितैराकुलैः दिव्योद्यानशतसहस्रैरावृते मणिमुक्ता प्रवालकृतसोपानैः दिव्यामलामृतरसोदकैः दिव्याण्डजवरैः अतिरमणीयदर्शनैः अतिमनोहरमधुरस्वरैः आकुलैः अन्तस्थमुक्तामय दिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैः दिव्यसौगन्धिकवापीशतसहस्रैः दिव्यराजहंसावली विराजितैरावृते निरस्तातिशयानन्तैकशतया च आनन्त्याच्च प्रविष्टानुन्नादयद्भिः क्रीडोद्देशैर्विराजिते तत्र तत्र गतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते नानापुष्पारसास्वादमदमत्तभृङ्गावलीभिरुद्गीयमान दिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनाकरकर्पूरदिव्यपुष्पावगाहि मन्दानिलासेव्यमाने मध्ये दिव्यपुष्पसञ्चय विचित्रिते महति दिव्ययोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादि दिव्यलोकमात्मकान्त्य विश्वमाप्याययन्त्य शेषशेषासनादिकं सर्वं परिजनं भगवतस्तत्तदवस्थोचितपरिचर्यायाम् आज्ञापयन्त्या शीलरूपगुणविलासादिभिः आत्मानुरूपया श्रियासासीनं प्रत्यग्रोन्मीलित सरसिज सदृश नयनयुगलं स्वच्छनीलजीमूतसङ्काशम् अत्युज्ज्वलितपीतवाससं स्वया प्रभया अतिनिर्मलया अतिशीतलया अतिकोमलया स्वच्छमाणिक्याभया कृष्णं जगदुद्भासयन्तम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वभाव लावण्यमयामृतसागरम् अतिसौकुमार्यादीशत्प्रसिन्नवदालक्ष्यमाण ललाटफलक दिव्यालकावली विराजितम् प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनम् सविभ्रमभ्रूलतम् उज्ज्वलाधरम् शुचिस्मितम् कोमलगण्डम् उन्नसम् उदग्रपीनां शिबिलं विकुण्डलालकावले बन्धुरकम्बुकन्धरं
प्रियावतंसोत्पलकर्णभूषणश्लथालकाबद्ध विमर्द संसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैर्विराजितम् अतिकोमलदिव्यलेखालङ्कृत आताम्रकरतलम् दिव्याङ्गुलीयकविराजितम् अतिकोमलदिव्यनखावली विराजितातिरिक्ताङ्गुलीभिरलङ्कृतम् तक्षणोन्मीलित पुण्डरीक सदृश चरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतं सवकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटकश्चैवत्सकौस्तुभमुक्ता दामोदर बन्धन पीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिः अत्यन्त सुखस्पर्शैः दिव्यगन्धैर्भूषणैर्भूषितम् श्रीमत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितम् शङ्खचक्रगदाशिशार्ङ्गादि दिव्यायुधैः सेव्यमानम् सुसङ्कल्पमात्रावकृत्त जगज्जन्मस्थिति ध्वंसादिगेः श्रीमति विश्वक्सेनेऽन्यस्त समस्तात्मैश्वर्यम् वैनतेयादिभिः स्वभावतो निरस्त समस्त सांसारिक स्वभावैः भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैः भगवत्परिचर्यैकभोगैः नित्यसिद्धैः अनन्तैः यथायोग्यं सेव्यमानम् आत्मभोगेन अनुसंविदपदादिकालम् दिव्यामलकोमलावलोकनेन विश्वमाह्लादयन्तम् ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोदर विनिर्गतेन दिव्याननारविन्द शोभाजननेन दिव्यगाम्भीर्यौदार्य सौन्दर्य माधुर्याद्यनवधि गुणगण विभूषितेन अतिमनोहर दिव्य भावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजन हृदयान्तराण्यापूरयन्तम् भगवन्तं नारायणं ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यम् आत्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसन्धाय कदाहं भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा सङ्गृहीष्यामि कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वय परिचर्याशय निरस्त समस्तेतर भोगासः अपगत समस्त सांसारिक स्वभावः तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वय परिचर्याकरणयोग्यः तदेक भोगः तत्पादौ परिचरिष्यामि कदा मां भगवान् स्वकीयया अतिशीतलया दृशावलोक्य स्निग्ध गंभीर मधुरया गिरा परिचर्यायाम् आज्ञापयिष्यति इति भगवत्परिचर्यायाम् आशां वर्धयित्वा तयैव आशया तत्प्रसाद उपब्रह्मितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं शेषभोगेस्यासासीनं वैनतेयादिभिः सेव्यमानं समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः इति प्रणम्य उत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्य अत्यन्तसाद्धसविनयावनतो भूत्वा भगवत्पार्षदगणनायकैर्द्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भयादृशावलोकितः सम्यगभिवन्दितैस्तैरेवानुमतः भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिक अत्यन्तिक परिचर्याकरणाय परिगृह्णीष्व इति याचमानः प्रणम्य आत्मानं भगवते विनिवेदयेत् ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्जीवनेन अमर्यादशीलवता अतिप्रेमान्वितेनावलोकनेनावलोक्य सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचितात्यन्त शेषभावाय स्वीकृतो न ज्ञातश्च अत्यन्त साद्धसविनयावनतः किं कुर्वाणः कृताञ्जलिपुटः भगवन्त उपासीत ततश्च अनुभूयमान भावविशेषः निर्दिशय प्रीत्या अन्यत् किञ्चित् कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्तः पुनर्विशेषभावमेव याचमानः भगवन्तमेवाविच्छिन्न श्रोतो रूपेणावलोकनेनावलोकयन्नासीत् ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्जीवनेनावलोकनेनावलोक्य स्वस्मितमाहूय समस्तक्लेशापहं निर्दिशे सुखावहम् आत्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शशिगतं ध्यात्वा अमृतसागरान्तर्निमग्न सर्वावयव सुखमासीत ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्जीवनेनावलोकनेनावलोक्य स्वस्मितमाहूय समस्तक्लेशापहं निर्दिशे सुखावहम् आत्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शशिगतं ध्यात्वा अमृतसागरान्तर्निमग्न सर्वावयव सुखमासीत प्रणामं लक्ष्मणमुने प्रतिगृह्णातु मामकं प्रसादे ते स्वोक्ते स्वाधीनपतिकां श्रुतिम्।